अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूजियम से आए साईं आसिफ अली जरदारी और साईं मुराद शाह के साथ। क्या हाल है जनाब? बिल्कुल ठीक ठाक, और आपके डिसिडेंट्स भी हमारे साथ एज यूजुअल मौजूद हैं। इनको डिसिडेंट्स ना कहें प्लीज। और क्या कहें, ये हमारे दिलो जान है, हमारे अजीज हैं। और आज तो डिसिडेंट्स में पहले से शाजी भी बैठे हैं। अदाफ्ताब साहब छा हलन मां ठीक साईं, मां ठीक, ता बुधायो। वाह वाह वाह, ताई केड़ा हाला? बिल्कुल ठीक ठाक बाबा। शाह साहब तव्हां ॿुधायो। साईं आप ये बताएं, अच्छा कुम्मन से सलाम दुआ ही कोई नहीं थी। कुम्मन साहब आपका क्या हाल है? इमरान खान को चाहिए अब सारी जिंदगी ना शुक्रिया अदा करे। किसका? ओए अपोजिशन का, जिन्होंने जमीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया। सर अपोजिशन का ये पोजीशन कहता है ना, तो पोजीशन से अपोजिशन। भाई वाह वाह। अरे मेरी डॉक्टर शुमाइला करें डॉक्टर शुमाइला, बहुत बहुत माजरत, मेरी आप पे नजर नहीं पड़ी। आपके लिए एक चीज सोची है, क्या? एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, वाह, उसका टाइटल आफ्ताब भाई क्या होगा भला? मुझे क्या पता। अरे डॉक्टर शुमाइला इन वंडरलैंड। वो हरा भरा बाग, वो इतनी बड़ी सल्तनत, ये वहाँ की मालकिन है। अब शाम में ये टहल रही हैं अपने ख्यालों में ही, वहाँ बाग में टहल रही हैं। अच्छा, विलन जो है वो ये है घुमन, और ये उससे गन पॉइंट पे मोबाइल छीन के भाग जाता है। लाख लानत है तेरे तेरे तखय्युल ते, तेरी हाजतमंदी ते। अच्छा जी, हीरो कौन है? भाई हीरो तो जाहिर सी मैं हूँ हीरो, आप कलर ऊपर कर रहे। अच्छा, अब रह गई डॉक्टर शुमाइला का रोल। डॉक्टर शुमाइला का कैरेक्टर अदा करेंगे नागी साहब। अच्छा नागी साहब, अब हम रोल करने जा रहे हैं। अब प्लीज खुदा का वास्ता है, डिस्टर्ब नहीं करना। आए उठे, ये डॉक्टर शुमाइला है। डॉक्टर शुमाइला पहले चंगी तरह खंग खुंग ले। शाजी आपको कास्टिंग में और कोई नहीं मिला था? डॉक्टर शुमाइला, मैंने बहुत सारे लोगों के जो है वो ऑडिशन किए, अच्छा, ये उस मेयर पे पूरे उतरे हैं। ये आपके करीब तरीन है। और हीरो कौन है? हीरो तो मैं हूँ। फिर डॉक्टर शुमाइला ठीक है फिर। आप अपने ख्यालों में जा रही हैं, कैसे करना है आपने यूं। अच्छा, ये फ्रॉक आपने पहना, आप फ्रॉक पहना हुआ है। पहना Oh my God. अच्छा, फ्रॉक ऊपर किया, ये किया कर लिया। अच्छा, यूं करें। ये आपका बात है। फूलों को भी सूंघ रही हैं। हाँ सूंघे। डॉक्टर शुमाइला को फिल्म ना कराए तो इलाज करा दो। अब आपने ऐसे ही चलना है पूरा। खड़ोता जा। अब पूरा बाग आपका दिल खोल के घूमे। बिल्कुल ठीक। Oh my God. मेरे अल्लाह। और डॉक्टर शुमाइला ने एक चक्कर से मर जाना है मिला। अच्छा, अब आप गई हैं थक, अब आप बैठी हुई हैं। अच्छा, इधर आ जाओ। डॉक्टर शुमाइला इतने आ जाओ, मेरे ना नहीं इतने ही बैठे। अब इसी असना में आपकी लग गई आँख। अब विलन आ रहा है अपना घुमन साहब। मैंने भी ऐसे ही आना है। की गल बाग च चिकड़ होया। आफ्ताब साहब, ये फिल्म मेरी खराब कर रहा है। मुझे तो आपने कहा है कि इंटरप्ट नहीं करना, मैं खामोश बैठा हूँ। अच्छा, विलन आ रहा है, विलन कैसे आएगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये विलन है। आज तो मैं किसी को अगवा कर लूंगा, फिर मैं उसको करूंगा नहीं, मैं तो तावान भी लूंगा। अरे ये इस कौन तरह है? मोटू पतलू के कैरेक्टर्स करते होते हैं। भाई तौबा तौबा, मोटू पतलू को भी नहीं छोड़ा आपने। शाह जी जल्दी अच्छा, करवा लो। आप आएंगे, कैमरा आप पे फोकस है, आइए। Villain, oh my God. आज तो मैं मोबाइल छीनूंगा, अगवा कर लूंगा। डायरेक्टर साहब, मोबाइल तो कोई नहीं जेब च। ठीक है, इनहेलर कट। ठीक से चेक करो, कुछ न कुछ निकलेगा। आएगा। हाँ, अब हीरो की एंट्री है, ठीक है। वैसे हालात पे क्या कहते हैं? आपके भाई ने गेम कैसा बिछाया? गेम क्या बिछाया, आप हमेशा एक अच्छे पॉन की तरह इस्तेमाल हो जाते हैं। इस दफा भी हुए हैं। सर ये इस्तेमाल हो जाते जी हैं? जी, यही इस्तेमाल होते हैं। इनमें इतना दमखम नहीं कि लोगों को इस्तेमाल करें। ये असल पॉन ये है। पीडीएम के साथ जो इन्होंने किया, एग्जैक्टली वही तारीख रिपीट होने जा रही है। तो भूल गए यार प्लीज। भूल क्या गया? अभी कल से मामलात शुरू हो रहे हैं, आप कह रहे हैं भूल गए। यार कुछ चीजें जरा वक्त पे खुले तो अच्छी लगती है, पहले ना बताया करें। असल में आप लोगों की टाइमिंग जो है ना, वो मुनासिब नहीं थी।
नंबर 2, आपको अंदाजा नहीं था कि इमरान खान रिएक्ट कैसे करेगा, और आखिरी बात, आपने सोचा भी नहीं था कि अवाम इस पे किस तरह रिएक्ट करेंगे। इसका मतलब है अवाम डेवलप हो गई है, एवोल्यूशन बहरहाल नजर आता है। ये वो पुराने लोग नहीं है, एक जमाना था रोजाना वफादारियां तब्दील होती थी। इसी मुल्क में छांगा मांगा, इंसिडेंटली छांगा मांगा की स्टोरी भी मैंने की थी। आई वॉज इन द नेशन, आपने और यही छांगा मांगा परवेज इलाही और नवाज शरीफ सबको लेके पहुंचे हुए थे वहां पे। बीबी ने भी इसी तरह स्वात का सफर किया, सबको लेके जहाज में बिठाया ले गए। तो ये सफर जो सिंध हाउस से शुरू हुआ, वो क्या बात है, वो कालें शालें कब शुरू होंगी? अभी तक तो सारे लोटे बनने के लिए तैयार हैं। भाईजान कल तक, अभी तो OIC जारी थी ना, एक सीज फायर साइन किया गया था। अब उस वक्फे के बाद फिर से सिलसिला शुरू होगा। तो सर फिर ये सारा मामला बस ऐसे एक दिखावा था? नो, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। बस यूं समझ लें कि बहुत कुछ होना था जो बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा था, वो काफी सारा कुछ हो गया है। सर ये एज अ कॉन्सिक्वेंस हुआ है या फिर ये प्लान किया गया था? नहीं, इट वॉज अ पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। Each and every move was in accordance with that, and that has happened. क्या बात। And he was the pawn. नहीं, he is a knight. नाइट भी ना कहें, वैसे तो पॉन वाला काम किया है। नाइट एक बड़ा मोतबर फिगर होता है, जी। बिशप भी। कोई नहीं कह दो यार, क्वीन एंड यू। क्यों यार, मेरे में क्या मसला है? मुझे क्यों? क्वीन इस पूरी गेम में कौन है? खान साहब है। वाह। ही इज द क्वीन। ये सर किंग कौन है? किंग कौन होता है यहाँ पे? ओ वो ही ना। अच्छा बस ठीक है, ठीक है। नहीं, आपके साथ क्या हो गया? आपको खबर थी? बस डॉक्टर साहिबा, मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरी खुशकिस्मती का कोटा पूरा हो चुका है। ये दुनियावी किंग्स जो होते हैं ना, ये बहुत लिमिटेड कैपेसिटी के किंग्स होते हैं। असल किंग एक ही है, जो एम्परर्स का एम्परर है। वाह वाह। वो देख रहा होता है और कहता है बच्चू भाग, मैं रस्सी दराज कर रहा हूं, ये ले ये ले ये ले। फिर एक ही दफा ये देखा। ये बात नुतनों की तरफ जा रही है। सही नहीं, मैं तो आपको पसंद करता हूं। नहीं आपको करते। पता है एज अ फ्रेंड, वो मुझे- इस वक्त आप एज अ फ्रेंड बैठे हैं। थैंक यू सो मच, वो तो मुझे पता है, लेकिन एज ए पॉलिटिशियन क्या कहते हो? सही, पॉलिटिक्स अगर तो वो है जो सिक्का राइजुल वक्त है, इसमें आप यकता हैं, वाह वाह। आप नंबर 1 है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात। अभी और नेगेटिव बात आने वाली जी। हाँ, चले रहने देने। नहीं बोले यार, बोले बता दें आप। मैं तो पॉलिटिशियंस पर यकीन ही नहीं रखता। तो सर आप किस पे रखते हैं? स्टेट्समैन, जो स्टेट्समैनली गेम है ना, उसके ये करीब से नहीं गुजरे। इनके यहाँ चीटिंग, धोखाधड़ी, फ्रॉड, मुनाफकत, 2 नंबरी, ये करना रूल्स ऑफ बिजनेस है। ये करना कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। सब गंदा है पर धंधा है ये धंधा नहीं है। नहीं, मैं वैसे ही बात कर रहा हूं। सादे वक्तों में ऐट में कर ली आपने जितनी करनी थी। 1 नंबर से क्या बना आपका? यार मैं- आपका क्या बनेगा? जो रेलू कट्टे बने फिरते थे साथ, क्या भाई- यार शाह साहब को इस तरह नहीं कह सकते आप। वो शाह साहब होंगे, आपके लिए होंगे, मेरे लिए क्या है ये? आफ्ताब साहब, मैं यहाँ पर इस बंदे से जलील होने नहीं आता। और मेरा मुंह न खलवाए, मैं सारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। क्या क्या किया आपने? कब से ये चिराग बजाया ना जाएगा? बजाया ना जाएगा नहीं होता, बुझाया होता है। चिराग बजाता कौन है? अच्छा, इस तलफ्फुज के साथ अगर तुम इन बुतों को गिराना चाहते हो तो कभी नहीं हो सकता। तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। कम से कम तलफ्फुज तो ठीक करो। अच्छा, आप ये जो ताने मैंने दे रहे हैं ना कि इस लैंग्वेज से, इस तलफ्फुज से, ये जिसने 22 साल लगाएंगे उनको भी कुछ नहीं समझते थे। क्या हुआ? अब आपके सामने ही है सारा। यार एक तो तुम मुतमईन बहुत हो भाई, तो सही आप दी खैर मनाओ। और तुम अपनी जान बचाओ, मरने वाले हो गए हो। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸ਼ਰ ਇਹ ਜਾਨ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। चेयरमैन भुट्टो आख्या वाह, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। भाई वाह वाह वाह। वाह वाह, बहुत अच्छे। आपको पता है फैज का मिसरा था, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है,
اس جاں کی تو کوئی بات. واہ 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 واہ. ڈاکٹر شمائلہ فیض نے ایک اور شعر بھی کہا ہے ارشاد کہ گلوں میں رنگ بھرے بعد نو بہار چلے. واہ بھائی واہ. چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. یار تم کچھ آئٹم لے کر آئے تھے وہ تو پیش کرو. سنیں پھر ڈی جے آج کیا لے کے آیا. لاؤ جی ਢੋਲਕ ਫੜਾਓ ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ. ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਕਦੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇਂ, ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਕਦੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇਂ, ਜਿੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂ ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਡੋਲਾ, ਜਿੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂ ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਡੋਲਾ. ਹੋ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਟੋਰੀਆਂ, ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਟੋਰੀਆਂ. ਓਏ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ. ਓਏ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਰੀਆਂ, ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ. ਓ ਸਾਈਂ ਮੁੰਜਾ ਟੋਰੀਆਂ, ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ. वाह वाह वाह, ये क्या किया साईं? ਉਹ ਸਾਈਂ ਗੁੰਜਾ ਟੋਰੀਆਂ. ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸਾਈਂ ਮੁੰਝੇ ਟੋਰੀਆਂ. बहुत छड़े ने यार. ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ. ਬੋਰੀਆਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ. ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ. ਓਏ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ, ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ अब बिठाओ इसको. ਓ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਟੋਰੀਆਂ, ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ वाह साईं वाह वाह वाह. ਮੇਰੇ ਟੋਰੀਆਂ. ਬੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਗਈ. ਹੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ. क्या होगी? ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਜੀ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਵਾਮ ਤੈਨੂੰ ਰੋ ਗਈ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, वाह जी वाह. ਆਵਾਮ ਤੈਨੂੰ ਰੋ ਗਈ. ਹਰਾਮ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਖਾਏਗਾ ਮੁਖਤਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਵੜ ਜਾਏਗਾ ਜਾਏਗਾ. ਓ ਲੁੱਟਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਓ ਲੁੱਟਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਓ ਲੁੱਟਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ. शाह जी गिर जाएंगे. ਲੁੱਟਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਓ ਲੁੱਟਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਓ ਲੁੱਟਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਓ ਲੁੱਟਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ. भाई वाह 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 वाह. ਓ ਲੁੱਟਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਓ ਲੁੱਟਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਓ ਲੁੱਟਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ. तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक जी. डॉक्टर रूबा, खबर है कि गैर जरूरी बहस करने पर डॉक्टर ने मरीज की दुर्गत बना डाली. वाह, ये वाकया है कहाँ का? ये उड़ीसा का वाक्य है. उड़ीसा. उड़ीसा उड़ीसा इज इन इंडिया. उड़ीसा कभी नहीं सुना? ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹਰੀਸਾ ਸੁਣਿਆ, कड़क दो नान. ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਦੇ. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਲਾ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ. अच्छा जी. तो सर उसने किया क्या? ये उसका ना स्टमक में कोई प्रॉब्लम था, ओके. तो उसने आके देखा तो ड्यूटी डॉक्टर मौजूद नहीं था. और ये जो सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स होते हैं ना सरकारी हॉस्पिटल्स, यहाँ भी तो उसी तरह का, बिल्कुल उसी पैटर्न का. तो उसने आके देखा डॉक्टर ड्यूटी पे ही नहीं है, तो उसने खप डालनी शुरू कर दी. ओके. यार मेरे पेट में शदीद दर्द है, मैं मरा जा रहा हूँ. हालांकि वहां पर अगर कोई कंपाउंडर भी होता, उसको बस को पान दे के उससे जान तो छुड़ाता.
کہ تھوڑی دیر کے لیے تو قابل ظاہر ہے اس کو درد ہو رہی تھی. جی تو چلایا, زور زور سے شور مچانا شروع کر دیا. ڈاکٹر آیا, اس نے آ کے کہا کہ بھائی تم نے کیوں شور مچایا؟ اس نے کہا پہلے تو یہ بتاؤ تم ڈیوٹی آورز میں کدھر تھے, اور تمہاری جگہ کوئی جونیئر ڈاکٹر بھی نہیں تھا, میرے حالات بہت برے ہیں اور تم یہ ہو تم وہ. اس نے معذرتیں کی, 1 2 3 4 10 70 کو معذرتیں جب کر چکا, یہ باز ہی نہیں آ رہا تھا. ظاہر ہے بیچارے نے بہت سفر کیا ہوگا کہ میری یہ جو حالت ہے نا اس کے ذمہ دار تم ہو. اس پر اس نے اس کی وہ کٹ لگائی, بیچارے کو پیٹ کی درد بھول گئی اور دیگر معاملات شروع ہو گئے. یہ تو اور ٹاپک تھا. آئی تھاٹ کہ وہ ڈیزیز ریلیٹڈ جیسے اکثر ہم سے بحث ہو جاتی جی یہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی بہت کرتے ہیں. اور بعض ڈاکٹرز کی ریپیوٹ ایسی ہے, میں ان سے بہت بھاگتا ہوں. کیا میرا ویسے ہی بہت کم تعلق رہتا ہے ایلوپیتھک ڈاکٹرز کے ساتھ. بعض ڈاکٹرز پیدائشی بدتمیز ہوتے ہیں. وہ پیشنٹ کے ساتھ ان کا رویہ یہ ہوتا ہے جیسے تھانے میں کسی مجرم کے ساتھ ہوتا ہے نا, جی تو وہ مجھے سخت ناپسند ہے. ڈپینڈ کرتا ہے, سارے ایسے نہیں ہوتے ہیں. نہیں, کئی تو بہت ہی نفیس ہوتے ہیں, اتنے پیارے. سر میں نے کچھ ڈاکٹرز دیکھے ہیں بہت ڈاؤن ٹو ارتھ. جب وہ آپ سے بات کرتے ہیں آپ کی بیماری تو آدھی وہیں رفع ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہیں, بے شمار ہیں. یہ ڈاکٹر سبزواری, میں ہمیشہ اس کا تذکرہ کرتا ہوں, کتنا کمپیٹنٹ ہے, صحیح بات, بہت بہترین. اور وہ بھی ہارٹ کا, دل کا ڈاکٹر. دل کے ڈاکٹرز ویسے ہی بڑے لرزہ خیز ٹائپ ہوتے ہیں, لیکن ڈاؤن ٹو ارتھ اس کی وجہ ہے کہ انتہائی گاڈ فیئرنگ آدمی ہے وہ. پھر وہ ہیلتھ مرچنٹ نہیں ہے. میں ایک ایسے ڈاکٹر کو پتہ نہیں اس کے خلاف میں نے کوئی کیڑ رکھی ہوئی ہے, مجھے وہ اتنا ناپسند ہے, اتنا اب تو میرا خیال ہے کافی دیر سے سنا بھی نہیں, غالباً یا ریٹائر ہو گیا یا بہت ہو گیا, پتہ نہیں, وہ نظر نہیں آتا مجھے. سر ہے کون وہ؟ وہ ہے ایک گائنیکالوجسٹ ہے, بڑا پرانا, ہمارا فیملی ڈاکٹر تھا, اور بڑے مشہور ایک گائنی کا ایک ہاسپٹل جس کا کام ہی یہی ہے. اچھا. تو وہاں ڈاکٹر ہوا کرتا تھا, ون آف دا شیئر ہولڈرز. یہ نئے نئے جب چھچور پنے میں آئے تھے نا ڈاکٹرز, تو شیئر ہولڈر ہو کر یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ گیا. حالانکہ اس کا جو باس تھا نا وہ اتنا ہی پیارا آدمی تھا, بہت ہی اچھا آدمی, نفیس آدمی. لیکن یہ اور ساڈے محلیاں دے غریب ڈاکٹر 50 روپے دی اتنی بڑی دوائی دے دیندے نے, ساریاں گولیاں بھی کسی نہ تے رام آئے. تو بوریاں دیاں بوریاں پਈਆਂ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀਆਂ. بوریاں ਪਈਆਂ ਲੈ ਲੈਣ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀਆਂ. بوریاں میں ایک دم دھیان آپ کی طرف گیا. ویسے صحیح کمال ہے, آپ اپنے اگلے الیکشن میں انتخابی نشان بوری بنائیے. بوری ایک ہوتا ہے موری ممبر, یہ ہے بوری ممبر. واہ واہ واہ, صحیح کمال ہے. اچھا اگر کلیپ آپ ہی نہیں لینی ہے تو یہ بھان کیوں رکھے ہوئے؟ ہیلو سائیں جی, پنڈ پونڈ نہیں کہنا سانو. نہیں, میرا مطلب ہے آپ آؤ نا, کیوں نہیں آتے کراچی؟ آؤ گمبٹ میں مفت میں تمہارا میں لیور ٹرانسپلانٹ کروا. نہ کرائی, انہیں تیرے لیور دے بھی پیسے پھڑے ہونے کے. تو آؤ دکھاؤں تمہیں صحت کا نظام سندھ میں کیسا ہے. اچھا, ویسے میں حیران ہو گیا ہوں کہ گورنمنٹ آف سندھ ٹھیک ٹھاک کام ہیلتھ کے حوالے سے کر رہی ہے, ہیلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ, اینڈ the credit goes to you. تھینک یو. To him, not to you, صحیح, to him. اس مریض دا کی بنیا جنوں سٹیاں ڈاکٹر نے؟ وہ تو کہتا ہے جب تک اس کے خلاف کیس نہیں ہوگا, اس کو اندر نہیں کرو گے, میں نے ہڑتاؤ, اس نے سڑک بلاک کروا دی ہے, اور یہ بالکل ٹھیک کیا ہے. اچھا سر, کچھ ہاسپٹل میں نرسیں بھی تو مارتی ہیں مریضوں کو. ایک ہاسپٹل میں نرس اور ڈاکٹر آپس میں لڑ پڑے, بلکہ گالی گلوچ اور ہاتھا پائی پہ نوبت آ گئی. یہ یو پی کا واقعہ, یہ سب انڈیا میں ہی ہو رہا ہے. راجستھان میں ایک اور واقعہ ہوا جب 2 ڈاکٹرز آپس میں لڑ پڑے, سینئر اور جونیئر. گائنی کا معاملہ تو اس نے پوچھا کہ بھئی مریضہ نے کچھ کھایا کہ نہیں, تو کہتا جی مجھے نہیں پتا. اس نے کہا تمہیں نہیں پتا, تمہارے باپ کو پتا ہوگا. اس پہ لڑائی جھگڑا اور مار کٹائی, ادھر بیچاری کا آپریشن تھا, ادھر مار کٹائی ہو رہی. اچھا جی, فلوریڈا میں ایک مریض نے مار کھائی ڈاکٹر سے. وہ جو گوگل کی دوائیاں بتانے لگے, تم نے مجھے کون کون سی دوائی دی ہے, ٹھہرنا ذرا, اس میں تو یہ ہے, تو اس کے تو سالٹس یہ کہتے ہیں, تم نے سر دھننے لگا اپنا کہ پاگل تو نہیں ہے, میں ڈگریاں لے کے یہاں تک پہنچا ہوں ذلیل و خوار ہو کے, یہ گوگل سے ڈاکٹر بنا ہوا ہے. اس نے بچھا لیا پھر اس کو. وہ مریض آج کل آرتھوپیڈک وارڈ سے جناب ہمیشہ لئی. پیسے کی ہوس ڈاکٹروں کو اندھا کرنے لگی ہے, سوائے ڈاکٹر شمائلہ آپ کے. یہ ہے سو ہوس, یہ لالچ, یہ ان کے ساتھ قبر تک جائے گا. ان کے ساتھ آؤ تم.
کیا بات کیا کہ مجھے صرف حرص و ہوس سنائی دی ہے. میں نے سنا ہے, میں نے یقین کر سنا ہے. صحیح میں سے لالچ آپ کو پتا ہے یہ باقاعدہ عارضہ ہے دماغی. بالکل ایسا, اور خدا بچائے بھائی اس چیز سے. آپ کو تو 24 گھنٹے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ آپ کو بچائے اور ہمیں بچائے رکھے. آمین. یہ چاہ تو چوے صحیح تھا چوے. ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਚੋਂ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ. ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਓ. ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ. ਅੱਗੋਂ ਅੰਮੀ ਥਾਪਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਸਭ. Madina Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. مدینہ حضرات, آج کا گانا ہم نے فلم سلطان سے لیا ہے. حزین قادری کے لیرکس ہیں اور بہت خوبصورت کمپوزیشن نذیر علی کی. گایا میڈم نور جہاں نے. پیش کرنے جا رہی ہیں سائمہ ممتاز. دلدار صدقے لکھ وار صدقے, دلدار صدقے لکھ وار صدقے, تیرا کرم ہویا ہویا پیار صدقے, دلدار صدقے لکھ وار صدقے, دلدار صدقے لکھ وار صدقے, تیرا کرم ہویا ہویا پیار صدقے, دلدار صدقے لکھ وار صدقے, دلدار صدقے. ملاقات ہوئی گل بات ہوئی, دن عید تیرا تو شب رات ہوئی, ملاقات ہوئی گل بات ہوئی, دن عید تیرا تو شب رات ہوئی, سرکار صدقے لکھ وار صدقے, سرکار صدقے لکھ وار صدقے, تیرا کرم ہویا ہویا پیار صدقے, دلدار صدقے لکھ وار صدقے, دلدار صدقے. سلطان آنکھاں مہربان آنکھاں, جے تو من لوے تے جند جان آنکھاں, سلطان آنکھاں مہربان آنکھاں, جے تو من لوے تے جند جان آنکھاں, غم خار صدقے لکھ وار صدقے, غم خار صدقے لکھ وار صدقے,
तेरा कर्म होया होया प्यार सदके दिलदार सदके लख बार सदके दिलदार सदके तक चन गबरू हंस पे अथरू चावा मेरे ने बन ले घुंघरू तक चन गबरू हंस पे अथरू चावा मेरे आने बन ले घुंघरू झनकार सदके लख बार सदके झनकार सदके लख बार सदके तेरा कर्म होया होया प्यार सदके दिलदार सदके लख बार सदके दिलदार सदके लख बार सदके तेरा कर्म होया होया प्यार सदके दिलदार सदके लख बार सदके दिलदार सदके ब्रावो ब्रावो वेलकम बैक। ख़वातीन और हज़रात, ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमने आज अपने इंतहाई मोतबर और मोहतरम दोस्त मंझे हुए सियासतदान कमर ज़मान कायरा साहब को दावत दी है। कायरा साहब, वेलकम टू द शो, और क्वेश्चन आपने सुन लिया। बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन सूरत हाल आफ्ताब साहब, इस वक्त हुकूमत की जामद है। अच्छा, जी का जाना ठहर गया है। सुबह गया या शाम गया? अब सुबह शाम भी नहीं है, अभी गया। ऐसी सूरत हाल होने वाली है। मेरा हमेशा से ये ख्याल रहा है और मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल पूरी ज़िंदगी में स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं सक्सेस के लिए, लेकिन अगर आपको अपनी हतमी शिकस्त सामने नज़र आ जाए, उसकी वजूहत जो भी हों, उसको भी फिर ग्रेसफुली कबूल करते हैं और फिर दोबारा शुरू करते हैं। ये सियासत कोई एक दफ़ा का तो काम है नहीं। तो हुकूमत तो जाने वाली है। अब क्योंकि हमारा माजी बड़ा साजिशों से पुर है और बड़ी अजीबोगरीब कहानियाँ रही हैं और यहाँ पे हुकूमतें गिराई और बनाई जाती रही हैं, तो हमारा पूरा एक जिस तरह हमारा बना हुआ है ना, जो स्ट्रक्चर, एक थिंकिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है दिमागों में, ठीक, पाकिस्तानी सोसाइटी का, उसमें में साजिश के बगैर चीज़ें आगे चलती नज़र ही नहीं आती। हम समझते हैं कुछ ना कुछ तो होगा ना। ये कैसे हो सकता है कि सब कुछ न्यूट्रल हो जाए? ये कैसे हो सकता है? हम उसके यूज़ टू नहीं हैं। तो उसकी भी बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं और ये स्पेकुलेशंस ख़त्म तो अब उसी दिन होंगी जब स्पीकर साहब कोई मज़ीद तीसरी दफ़ा आइन के साथ खिलवाड़ नहीं करते, इनहराफ नहीं करते, क्योंकि 2 दफ़ा तो कर चुके हैं वो। आप कह रहे हैं कि ग्रेसफुली अपनी शिकस्त को तस्लीम करके स्टेप असाइड होना चाहिए, बजाय इसके कि रिएक्ट करें। होना चाहिए था अगर आप उसे टर्म तो पूरी करने देते। आपके प्रेसिडेंट साहब ने टर्म पूरी की ना, आपकी गवर्नमेंट ने टर्म पूरी की ना, सही। तो उसका क्या ऐसा कसूर था कि आप उसे टर्म नहीं पूरी? हमारे वज़ीर आज़म ने टर्म पूरी की। नहीं, वज़ीर आज़म ने टर्म पूरी नहीं की, हुकूमत ने की। देखिए, गुजारिश सुनिए ना, हुकूमत तो ये तो आपके भी डिपेंड करता है ना। असम्बली तो अपनी टर्म पूरी कर सकती है। और दूसरा आफ्ताब साहब, ये जो सियासत के अंदर और आइन के अंदर और इस गवर्नेंस के मॉडल के अंदर जो अदम एतमाद की तहरीक का क्लाज रखी गई थी ना, ये एक सेफ्टी वॉल्व है। ये बरतानिया में भी है, ये जापान में भी है, ये दुनिया के इंडिया में भी है, ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है। अगर कोई ऐसा वक्त आ जाता है कि आप समझते हैं कि हमारा जो मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव है ये हमारे मुल्क के मसाइल कम नहीं कर रहा, बढ़ा रहा है, और आप उसको हटाने के लिए कोई आइनी रास्ता क्या है?
آئینی راستہ یہی ہے کہ آپ اس کے خلاف عدم اعتماد کریں اور میجورٹی ثابت کر دیں کہ جی آپ یو ہیو لاسٹ دا میجورٹی. پھر اس کی گریس یہ ہوتی ہے کہ اگر اسے یقین ہو جائے کہ میں لوز کر چکا ہوں تو یورپ کے اندر وہ خود سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, ہمارے ذرا دھکے دھکے کھا کے ہو جاتے ہیں. یورپ کی مثال دی آپ نے. برطانیہ میں ایک حکومت ایسی بھی رہی ہے جس کو ایک ووٹ کی اکثریت حاصل تھی اور اس نے اپنا ٹینیور پورا کیا. صحیح ہے. اس میں کوئی نوٹوں کی بوریاں اور کوئی سندھ ہاؤس اور کوئی ایسا سلسلہ. میں صرف ایک اگلے سوال پر سٹیپ کرنے سے پہلے, نہیں یہ جو آپ نے کمنٹ کیا نا سندھ ہاؤس پہ بھی میں جواب دینا چاہتا ہوں, نوٹوں کے بوریوں کو بھی جواب پلیز دیجیے. یہ تو جس سماج کے اندر آپ رہ رہے ہیں نا, آپ نے اسی کے زمینی حقائق کے مطابق پالیٹکس نیسیسری ایولز ہیں. میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ نوٹوں کی بوریاں چلنی چاہیے, بالکل میں اس کے خلاف ہوں, تھا اور رہوں گا. میں اس کے خلاف ہمیشہ لڑتا رہا ہوں. لیکن پاکستانی پالیٹکس آفتاب صاحب آپ نے اتنی مہنگی کر دی ہے. آج کیا ایک عام آدمی میرے جیسا بندہ وہ 5 دفعہ سوچتا ہے کہ میں آپ کون سی چیز بیچوں گا اور پالیٹکس میں لگاؤں گا. اس لیے کہ پاکستان کے اندر یہ بھی ایک کارپوریٹ ورلڈ کا ایک حصہ بن گیا ہے اور یہ بنایا گیا ہے. پاکستانی سماج میں کیا ہے, آپ مجھ سے کیا توقع کرتے ہیں, پاکستانی لوگ مجھ سے کیا توقع کرتے ہیں, میری کانسٹیٹوئنسی کے لوگ اس بات سے, آپ بھی پڑھے لکھے لوگ بھی, عام بندے بھی, اس بات سے قطع نظر آپ کے اپنے بائسز ہیں, میرے اپنے بائسز ہیں. میں دیکھتا ہوں جی میری گلی کون بنواتا ہے, میرا کھمبا کون لگواتا ہے, مجھے تھانے سے کون چھڑواتا ہے, میری پوسٹنگ ٹرانسفر کون کراتا ہے. یہ ہماری زندگی کے مسائل ہیں اور اسی کے اوپر ووٹ دیتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جس کو ہم ووٹ دینے لگے, میں آفتاب اقبال سے سوال کر رہا ہوں کہ میں نے جس کو ووٹ ڈالنا ہے کیا وہ اس قابل ہے کہ نہیں. میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے جب بھی ووٹ دیا یہی سوچا. یو آر ون آف دا ویری فیو پیپل. میں کہہ رہا ہوں میں انگلیوں پہ گن سکتا ہوں ان کو, ورنہ پاکستان کی نہیں, ہمیں ایک سماج کا ایشو ہے. ایبسولوٹ میجورٹی یہاں پہ وہ ہے, برادریوں میں, قبیلوں میں, مفادات میں, ہم ان میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں. اس میں کوئی تبدیلی بھی تو آنے دینا. کون لائے گا؟ وہ بیچارہ لا رہا ہے جو اسے اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں. کون لا رہا ہے؟ عمران خان. وہ یار I'm very sorry, کون سی تبدیلی لا رہا ہے؟ وہ سونامی لا رہا ہے, وہ یو ٹرن لا رہا ہے, وہ پاکستان کی سیاست کے اندر بدتمیزی لا رہا ہے, انتہا کرا دی ہے. پہلے بھی تھی لیکن اب انتہا کرا دی ہے. یہ تبدیلی آ رہی ہے. چلیں یہ تو آپ کے تاثرات ہیں, یہ آپ کے ویوز ہیں. نیچرلی میں ان کا مخالف ہوں, سوائے ایک آدھ کے میں کسی سے ایگری نہیں کرتا. ایک آدھ کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں کہ زبان پہ بہرحال اس شخص کو ضرور کنٹرول رکھنا چاہیے جو ہیڈ ہے اسٹیٹ کا, گورنمنٹ کا. اچھا, اندر خانے بہت ساری دوستیاں بھی ہیں اور ہمیشہ ہوتی ہیں. یہ پچھلے دنوں جو ایک بڑی تصویر وائرل ہوئی وہ عہد و پیما ہے کیا ہے جو بڑی جپی شپی ڈال رہے ہیں فواد چودھری صاحب. آپ کا کیا خیال ہے کہ سیاست کے اندر دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں؟ ہم کوئی قبائلی عصبیت کے تحت زندہ ہیں, وہاں پہ ایک مختلف الخیال لوگ ہیں اور آپ کی نظریاتی مخالفتیں ہیں نا, آپ اپوز کر رہے ہیں ایک دوسرے کو, آپ ایک دوسرے کو قتل تو نہیں کر رہے ہیں. ہماری دوستیاں ہیں, بالکل ملتے ہیں. سر پیپلز پارٹی کے ساتھ سنا ہے آگے چل کے کوئی عہد و پیما ہو رہے ہیں, جیسے پی ڈی ایم کے غبارے میں سے ہوا پیپلز پارٹی نے نکالی. کہتے ہیں مطلب یہ ایک خوش خیالی بھی ہو سکتی ہے اہل نظر کی کہ اگر اس دفعہ کوئی رپچر ہوا تو بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوگا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی اپنی ایک تاریخ یہ ہے, ہم نے پاکستان کے اندر آئینی حکمرانی کے لیے کوششیں کی ہیں, اس کی سزا پائی ہے. ہم نے طاقتوروں کے رویے کے خلاف, بھلے وہ ہمارے ادارے ہوں, بھلے وہ سماج کے ایسے مختلف طبقات ہوں, ہم نے ان کے خلاف, مذہبی طبقات بھی ہوں, ان کے خلاف بھی ایک سماجی بیلنس کی کوشش کی ہے. اور تسلسل کے ساتھ جتنی مار ہمیں پڑی ہے اس کے نتیجے میں ہمارے اندر بھی خامیاں آ گئی. یہ بات درست ہے, ان خامیوں کو بھی ہم اوور کم کریں گے, لیکن آج بھی پیپلز پارٹی اس کے خلاف لڑ رہی ہے. یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی کسی سہارے کے ساتھ گورنمنٹ بنائی ہے یا الیکشن لڑا ہے, میں آپ کے اس آئیڈیا کو چیلنج کرتا ہوں. ہاں یہ بات درست ہے کہ پیپلز پارٹی آئی اور اس کے بعد اقتدار چلانے کے لیے, گورنمنٹ چلانے کے لیے آپ نے مختلف جگہوں پہ کمپرومائزز کی, یہ بات اپنی جگہ درست ہے. بٹ آپ مجھے ایک موقع نہیں پیپلز پارٹی کی ہسٹری کا بتا سکیں گے کہ پیپلز پارٹی نے کسی ادارے یا کسی طبقے کے سہارے پہ الیکشن لڑا ہو. پیپلز پارٹی ہمیشہ اپارٹ فرام, یعنی بہت ساری جماعتیں وہ ہیں جو بیکاز آف دیم آتی تھیں, ہم اپارٹ فرام دیم آتے تھے. اچھا جی, پوسٹ نو کانفیڈنس سیناریو کیا ہوگا؟ پاکستان بہت گمبھیر مسائل کا شکار ہو چکا, بہت خوفناک. اس میں کوئی شک نہیں. وہ جو پاکستان کے آباد ہے نا ہمارے بزرگوں کے, آپ نے بھی ایک آدھ پروگرام میں نے آپ کا سنا تھا جس میں آپ نے مولانا ابوالکلام آزاد کا کی پریڈکشنز اباؤٹ پاکستان بتائی تھی. اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, جمعیت العلماء ہند کے علماء تھے, خاکسار تحریک کے جو بانیان تھے, انہوں نے بھی اس طرح کی پریڈکشنز کی تھی. آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم وہ ساری چیزیں گزار کے بالکل ایج پہ آگے کھڑے ہو گئے. اس وقت پاکستان کو اس بحرانوں سے, اس گمبھیرتا سے نکالنے کے لیے ایک راستہ ہے.
کہ آپ پاکستان کے عوام کے پاس جائیں فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے، اور اس الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت آئے، جس جماعت کو اکثریت ملے وہ جماعت حکومت بنائے یا باقی جماعتوں سے مل کے، اور آپ کو اجتماعی شعور کے تحت فیصلے کرنے ہوں گے. اچھا جی، ہم چونکہ کنکلوڈ کر رہے ہیں، انتہائی لمیٹڈ ٹائم ہے ہمارا، چلتے چلتے صرف میرے علم میں اضافہ کر دیجئے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ایسا جیسا اندرون سندھ میں یا پیپلز پارٹی نے کروایا یا جیسا نواز شریف اور اس کی پارٹی نے پنجاب میں کروایا، دس از واٹ یو کال اے فیئر اینڈ فری الیکشن؟ دیکھیے، پہلی گزارش یہ ہے کہ اگر سندھ میں آپ کو ہمارے کسی الیکشن پہ اعتراض ہے تو وہ بھی آپ کا اعتراض دور ہونا چاہیے، اور اگر آپ کو پنجاب کے کسی الیکشن پہ اعتراض ہے تو وہ بھی دور ہونا چاہیے، اور اگر مجھے پاکستان کے موجودہ الیکشن پہ اعتراض ہے تو وہ بھی دور ہونا چاہیے. ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سب جماعتوں کی مشاورت ہے، جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو، لیکن اس مشاورت کے عمل کو سٹیئر کون کرے؟ ایک جماعت کثرت رائے کی بنیاد پہ الیکشن کے فیصلے نہیں کر سکتی، پھر تو اپنی مرضی کی. اگر فرض کریں کل میری پارٹی کی گورنمنٹ آ جاتی ہے اور ہمارے پاس کثرت ہے اور ہم اپنی مرضی کے فیصلے کر کے الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں کہ اب اس قانون کے تحت چلنا ہے، تو پھر آپ کون سی رائے، آزادانہ رائے کی بات کریں گے؟ یہ بات درست ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ سب کی رائے سے مشاورت کر کے الیکشن کمیشن جو ہے وہ پرپوز کرے، لیجسلیشن کرے، اور پھر دوسرا ایبسولوٹ فیئر الیکشن. یورپ والے ہمارے اتنی جلدی نہیں ہو جائیں گے. اس کے لیے، اس جمہوریت کے لیے اور اس طرح کے الیکشنز کے لیے آپ کے سماج کو بھی ویسا بننا پڑے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اداروں کے ساتھ نہیں ہو جاتا. قاہرہ صاحب، اس سے گمان یہ گزرتا ہے، آپ کی گفتگو سے لگ یہ رہا ہے کہ پھر احتساب بھی اتفاق رائے سے ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے پوچھ کے ہونا چاہیے، بھئی میں تمہارا احتساب کرنے لگا ہوں، تم میرا احتساب کر لو. احتساب کا عمل ایسا ہونا چاہیے جو بے لاگ ہو اور سب کا ہو. ٹھیک، ایک یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھی 100% آپ کے ساتھیوں سے یہ پہلی بات ہے جس سے ٹوٹلی اتفاق. دوسری بات یاد رکھیے، ایک آئیڈیلزم ضرور ہے کہ جی ایبسولوٹ احتساب اسی سماج کے لوگوں نے کرنا ہے نا، اسی جوڈیشری نے کرنا ہے، اسی ہمارے اداروں نے FIA نے کرنا ہے نا. احتساب کہاں سے لائیں گے آپ لوگ؟ نہیں کرنا چاہیے، پھر کرنا ہی نہیں چاہیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے، ادارہ جاتی احتساب سے زیادہ بڑا احتساب عوامی احتساب ہوتا ہے. آپ کے سماج کی حیثیت وہ ہے. اس عوام نے کرنا ہے. اگر نہیں، عوام کرتی ہے جی، عوام کو ایجوکیٹ کریں نا. ہو کس نے کرنا ہے؟ نہیں، اگر آپ اس عوام کو نہیں جی، راجہ ریاض صاحب از گوئنگ ٹو ایجوکیٹ دا پیپل. اوکے، میں اب اس پہ میری خواہش ہے کاش میں ادھر بیٹھا ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا، کاش میں ادھر بیٹھا ہوتا، شکیل صاحب ہمارا انٹرویو کر رہے ہوتے. سر اب میرا منصب نہیں ہے. آپ کا حق ہے، آپ میرے ساتھ جو چاہیں سوال کر لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں قمر زمان جا کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرے. قمر زمان نالائق آدمی ہے، 2 نمبر آدمی ہے، خراب آدمی ہے. آپ تو کر سکتے ہیں، راجہ ریاض نہیں کر سکتا. اگر میں اپنے آپ کو رکھوں گا نا، میں کسی کا نام نہیں، آپ لے سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ پھر میرے حلقے کے لوگوں کو مجھے ریجیکٹ کرنا ہوگا. اگر آپ جیسے چند دانشور مجبور ہیں، قاہرہ صاحب بڑے مجبور نہیں کر سکتے. پھر کون کرے گا؟ آسمان سے فرشتے آئیں گے یا امریکہ سے لوگ آئیں گے، برطانیہ سے لوگ آئیں گے؟ اللہ کرے. دنیا کی ساری ڈیموکریسیز نے خود کو گرو کیا ہے، ایکسٹرنل فیکٹرز نے آ کے ان کو گرو نہیں کرایا. اس میں کوئی شک نہیں، یہ باتیں آپ کی بڑی حد تک درست ہیں. آئی وش کہ اس کے اوپر ہم ایک طویل گفتگو کرتے ہیں، لیکن فی الحال تو ہم سیاسی کڑماس کا شکار ہیں. اس سے نکلتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں ایڈوانس میں کہ آپ تشریف لائیے گا میں حاضر اس شو میں یا میرے کسی بھی اور فارمیٹ پہ، کیونکہ یہ بڑی اہم گفتگو ہے، ایک سیریز آف ڈسکشن ہونی چاہیے. خواتین و حضرات، آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.